sila mga uyab diri sa una, be. Daghan na gyapon diri mga broken gihapon, pre. Grabe naman. Wala gid mo nakakita og ikapuli sa inyong uyab sa una. Wala gyud. Sama sa ilang ginaingon, ayaw sige gukura ang tao nga dili naganahan sa imuha. Diba? Ug ayaw na pud pagparamdam sa tao nga dili na pud ganahan magparamdam sa imuha. Kay mo ra gyapon pugso ni may mong kaugalingon. Kay mong ex mo balik sa imuha, igo ra ka tilawan biyaan ka masakitan ra gihapon ka. Mo nang karon pa lang daan pangita og bag-o og worth it nga lalaki og babae nga magpalipay sa imuha. Pangita og bagong lalaki og babae nga maglaway-laway sa imuha. Pangita og bagong lalaki og babae nga magbasa-basa sa imuha. Kung tatanan basa-basaon